ba ka na i-post karon dayon? Di man? Aw, basin. Hindot magud ang view. Baba pa dyan ko sa kuha. Hibaw ba ka nga posibleng mamiligro imong privacy hasta imong kaluwasan ana? Mao ba? Ano, delikado mo po. Kanang mag-post ka sa imong alo-alo nga buhat, mga bakasyon, o bisan asa ka nga coffee shop pag merienda, naghatag ka sa publiko og digital map sa imong kinabuhi. Ha? Yun sa man. Sadyo na masubay sa mga tao ang imong eksakto nga location. Pananglitan ang signage sa tindahan, mga street sign, o bisan mga ilhanan sa palibot. Okay raman siguro na, oy, sa social media ra bitaw. Ang pag-post ana, nagpahibaw na ka sa tao kung asa ka matuuran. Nagpahibaw na po ka nga posible way tao sa imong balay. Oh, hala. Ing-ana day na. Andiyaon sa may ako ang may buhaton. Usa, lika G ang pag-post sa imong eksakto nga location sa sakto pod nga oras. Pwede po din mo i-off ang location o geotagging sa imong mga pictures. Ug importante pod nga magbantay ka sa unsay makita sa imong pictures sama sa mga address ug ID sa trabaho. Murarag dili peligro ang oversharing, pero angay magbinantadyo kung unsa imong pag-interact sa social media. Okay, sige. Salamat sa imong mga tambag. Mag-update na ko karon sa ako ipang post sa ako social media.